Sekejap, Mary nak record jap. Okay, dah start dah. Okay. Alright, kita start dengan lecture chapter 9 ya. Okay, so lecture chapter 9, kita ada 5 lecture. Okay, untuk this lecture, lecture 1, kita akan fokus kepada subtopik 9.1, Introduction to Random Variable, and 9.2, Discrete Random Variable. Okay, before we start, Mary nak sebut random variable kita terbahagi kepada dua. So random, chapter 9 ni random variable, dia ada dua bahagian besar lah. Yang pertama dia involve dengan discrete random variable. Yang kedua dia involve dengan continuous random variable. Okay. Dua-dua konsep ni adalah berbeza. Okay. So awak kena bahagi dua lah. Alright. So untuk lecture ni kita akan fokus kepada discrete random variable. We are going to define discrete random variable, construct the probability distribution table and probability distribution function, and find cumulative distribution function. Okay, so first kita tengok introduction dia dulu. Alright, so variable was defined as a characteristic or attribute that can assume different values. Okay, so various letter or alphabet such as X, Y, or Z are used to represent variable. For example, if a die is rolled, a letter such as X can be used to represent the outcomes. Then the value of X can be assumed is 1, 2, 3, 4, 5, 6 or 1, 2, 3, 4, 5 or 6 corresponding to the outcome of rolling a single dice. So maksudnya dia punya variable tu mesti dalam bentuk X, Y, Z dan dia punya outcome dia akan represent dalam bentuk nombor. Okay, so kalau probability, kita punya sample space kita, kita tengoklah kan apa yang kita dapat benda tu. Okay, tapi dalam random variable dia punya X tu mesti dalam bentuk nombor. Okay, contohnya kita nak dalam kes ni dia nak X tersebut adalah number of dalam kes ni number yang dia dapat lah number of gating. Okay, gating even number contoh. Dalam kes ni kalau even number dia boleh jadi 2, 4, 6. Okay, so X tu adalah 2, 4, 6. Tak semestinya 1, 2, 3, 4, 5, 6 lah. Ikut apa cerita dia. Okay. Katakanlah kalau example 2. If two coin are tossed, a letter Y can be used to represent the number of head. So Y ni represent the number of head. So maksudnya kalau kita ikutkan kita punya sample space kita is head boleh jadi ya. Head tail. Tail head or tail. Okay. So sekarang ni dia kata letter Y can be used to represent the number of head. So bilangan head yang ada. So kalau tengok dekat sini number of head is 2, ini 1, ini 0, sorry. So that's why kat sini dia punya Y is equal to 0, 1, 2. Okay, so jadi dalam kes ni random variable dia akan represent nombor. Okay, since the variable are associated with probability, so they relate dengan probability, they are called random variable. Okay, a random variable is a function that assign a numerical value to each simple event in a sample. So Mary dah sebut dah tadi, dia mesti X ataupun Y tu mesti corresponding dengan value, dengan nombor. Dalam kes ni corresponding small letter X and Y are used to represent a particular value of the random variable. Okay, dia ada X. X besar tu adalah dia punya variable. Okay, contoh example 1. If two coin are tossed. If two coin are tossed,
And a letter X is used to represent the number of heads. Okay, so jadi kita highlight dulu dia punya X ni. X is used to represent the number of heads. Find the possible values of X. Dia ada X kecil dengan X besar. Berbeza ya. X besar ni dia punya variable, random variable tadi tu lah. So let's say ya, Meda tulis Meda repeat tulis. Let X represent, supaya kita nampak ini kita nak buat apa. Let X represent number of head. Okay. So jadi macam yang tadi Meda sebut kat atas tadi, kalau relate dengan probability, sample space dia adalah kalau 2 coin atus, maksudnya head, lepas tu head, tail, lepas tu tail, head, lepas tu tail. Okay. So number of head. So kat sini kalau yang first head, number dia adalah 2. Dia dapat 2 head. Yang kedua head tail dia dapat 1 head. Tail head dia dapat 1 head. Tail dia tak dapat langsung head. So 0. So jadi kat sini X kecil, find the possible value of X. So X kecil kat situ adalah 0, 1, 2. Jadi ini kita boleh buat table lah untuk represent dia. So jadi possible outcome yang kita senarai dalam sample space tadi, kita boleh senaraikan lah. Okay. So possible outcome dia, kita susun lah. Ini kena susun. Kita susun start dengan kosong lah. Tail, lepas tu tail head, lepas tu head tail. Ini terbalik pun tak apalah sebab dia satu. Dan last sekali head. Okay. So then X ni adalah number of head. Okay. So jadi kita tulis kat sini lah. Supaya awal-awal ni nampak. Number of head is X. Okay. So 0, 1, 1, 2. Okay. So jadi possible values dia adalah the possible values of X 0, 1, 2. Okay. So janji tahulah number of hits ni X ni 0, 1, 2. 0, 1, 2 tu dapat dari mana-mana? Dapat daripada dia punya possible outcome. Okay. So then kita move kepada jenis random variable. Okay, yang pertama kita ada discrete random variable. Okay, discrete means values that can be countable. Count, boleh dikira. Okay, contohnya number of cars sold at a dealership during a given month. Number of car boleh kira tak? Boleh kira. 1, 2, 3. Number of employees working at a company pun boleh kira. Number of complaints received at the office of an airline on a given day. Boleh kira tak? Boleh. Number of customer visiting a bank pun boleh kira. Number of head obtained in 3 toes of coin. Tu boleh kira. Head, tail. Boleh kira lah ada 3 ke, ada 2 ke, ada 1 ke, ada 0. Okay. So then continuous random variable values are not countable. One or more interval. For example, salaries of worker in a factory. So salaries kita mungkin menjadi 1,000 hingga 2,000, 2,000 hingga 3,000, 3,000 hingga 4,000. So dia dalam bentuk interval lah. Okay, time taken pun sama. Let's say 1 hour to 2 hour or 15 to 30 minutes macam tu. Amount of water, so 500 ml to 1000 ml, let's say. The height of student in a college pun samalah. Tinggi kita boleh buat dia punya interval dia. Okay. So yang ni dia sama je lah. Cuma sekarang ni dia random variable ni dia involve dengan, dia sama macam data description. Cuma kat sini random variable dia relate dengan
value, numerical value. Okay. So, kita tengok example 2. Okay. So, dia kata, construct the probability distribution function. Okay. Probability distribution function, kita guna, biasa kita sebut dia PDF. PDF, bukan PDF. Probability distribution function, PDF. Okay. Probability distribution function maksudnya dia discrete discrete. Okay. If 2 coin are tossed and X represent the number of hit obtained. Kena highlight ni, X represent the number of hit obtained. Sketch the graph of probability distribution function. Okay. So, jadi first tulis dulu. Let X represent number of hit obtained. Okay. So, soalan yang pertama dia nak construct the probability distribution function, construct PDF. Yang kedua dia nak suruh sketch the graph of probability distribution function. Sketch nombor 1 nak construct PDF. Yang nombor 2 dia nak sketch graph PDF. Ada 2 benda yang kena buat lah. Okay. Macam mana kita nak construct PDF? PDF ini sebenarnya table lah. Okay. Kita boleh buat table. Alright. So table kita boleh buat table dia. Yang row pertama kita buat dia adalah X. Row yang kedua pada kolom yang pertama lah. Yang ini adalah probability of X equals to X. X besar ni adalah number of hit obtained. X kecil ni dia punya nombor lah. Okay. So jadi kalau let X represent number of hit obtained when two fair coin are tossed. Macam tadilah dia guna example yang sama. Kita dah cari dah tadi. Possible outcome dia adalah 0, 1, 2. Dia ada 3 kan. Sama ada tadi sample space dia hit, tail, hit, tail. Okay. So yang tadi daripada example 1 tu kita dah dapat X dia. Nombor dia adalah 0, 1, 2. Okay, sekarang ni kita nak letak kalau PDF dia kena ada probability of X equals to X. Okay, so macam mana kita nak tahu probability dia? Okay, tadi head ni 2, head tail ni 1, tail head ni 1, tail is 0. So awak tengok kat sini. NS dia berapa? NS dia adalah 4. Dia ada 4 possible outcome. Okay, so yang pertama yang nak dapat X equals to 0, which is tail. Ada 1 saja. So, jadi ini 1/4. Probability of X equals to 0 is 1/4. Okay. So, then untuk dapat 1, ada berapa? 2. 2/4. 2/4 maksudnya 1/2. Okay. And then untuk dapat 2, kita ada 1. So, 1/4. So, jadi probability of X equals to 0 is 1/4. Probability X equals to 1, 1/2. Probability X equals to 2 is 1/4. Kalau kita tambah yang bawah ni, probability ni, dia mesti dapat 1. Kalau median tambah 1/4 tambah 1/2 tambah 1/4, dia mesti dapat 1. Baru dia lengkap. Okay. So, jadi this is PDF kita lah. This is our PDF. Probability distribution function. Okay. Ini satu cara lah. Satu cara kita guna table. Medium, kalau medium suka. Discrete kita buat PDF dia dalam bentuk table. Satu lagi kita boleh represent dalam bentuk function. Okay. Kalau function dia kena buat tajuk dia is function dia adalah probability of X equals to X. So kat sini awak boleh nampak probability yang kita dapat adalah 2 je. 1/4 dengan 1/2. So jadi kita ada 1/4 dengan 1/2.
Kalau 1/4, ini hanya untuk x equals to 0, x equals to 2. Kalau 1/2, for x equals to 1. This is also PDF juga, tapi dalam bentuk function. Boleh jadi boleh buat dalam bentuk ni or salah satu sama ada buat dalam bentuk table ataupun dalam bentuk function. Tapi yang boleh disarankan kalau discrete PDF buat dalam bentuk table. Ni paling mudah lah, table paling mudah. Okay, so tapi kadang-kadang certain soalan dia bagi bentuk function. Soalan dia bagi bentuk function. Tapi jarang-jarang sekali lah, biasanya bagi dalam bentuk table. Okay, so jadi kita dah construct probability distribution function dia. Okay, soalan 1 kita dah jawab. Yang kedua kita nak sketch graph of PDF. So nak sketch graph PDF, kita kena buat paksi dia. Okay, so first paksi Y dengan paksi X. Ni X lah, paksi X dia X, tapi paksi Y dia kita kena buat probability of X equals to X. Ikut kita punya table lah, ini X, yang atas X, yang bawah ni Y lah. Probability X equals to X ni. Okay, then X kita ada 3 je, 0, 1, 2. So buat scale dia, ni 0, 1, 2. Okay. So then dia punya probability dia ada 2 je kan. 1/4 dengan 1/2. So kita buat tanda lah. So let's say ni 1/4. Ni 1/2. Jauh sikit lah. Ni 1/4. Yang ni 2/4. 2/4 tu 1/2 lah. Okay. So yang pertama. Bila X kosong. Bila X kosong. Kecilkan sikit. Okay. Bila X kosong. Dia 1/4 kan. So dia kat sini. Garis saja. Ini 1/4. Okay. Bila X1 dia 1/2. So sini garis. Sampai sini. Okay. Bila X2 dia 1/4 sini. Ini 1/4 lah. Okay. Dia macam tiang lah. Dia punya graf dia bentuk macam tiang. Ataupun batang mancis tu lah. Bayangkan macam tu lah. Okay. Graf PDF dia bentuk macam ni. Macam tiang ni. Okay. Ni graf PDF, probability distribution function. Kalau sebut PDF tu kena tahulah probability distribution function. Okay, so then kita move kepada probability distribution of a discrete random variable. Okay, the list of all the possible values of random variable X with their corresponding probability is known as discrete probability distribution. Macam yang Meda sebut tadi, summation of Px equals to X is equal to 1. Summation Px equals to X equals to 1. Total probability dia mesti sama dengan 1. Kalau tengok dekat table tadi, bahagian row yang kedua, total probability dia mesti sama dengan 1. Okay. So, dia kata Px equals to X, maksimum dia is 0. Sorry, maksimum dia 1, minimum dia adalah 0. Okay, jadi dekat bahagian table bawah ni, dia boleh jadi nombor yang paling kecil 0, nombor yang paling besar adalah 1. Okay. Dan yang paling penting yang awak kena ingat, total bahagian bawah ni, total tu maksudnya hasil tambah yang probability Px equals to X tu mesti is equal to 1. Tu mesti ingat. Kalau dia discrete random variable. Okay. The probability distribution can be presented in the form of table, function and graph. Tadi Meda dah tunjuk. Yang pertama boleh guna table. Yang kedua boleh guna function. Yang ketiga kalau dia tanya graph. Dia depend lah. Tapi biasanya kalau dia nak probability distribution function, kita boleh bagi table. Kalau dia nak semua tu, kena bagi semua.
Okay, kita tengok example 3. Okay, the probability distribution function of a discrete random variable x is given by px equals to x equals to k 4 minus x for x equals to 0, 1, 2, 3. Ada 0, 1, 2, 3. Dia punya x dia. Given that k is a constant, find the value of k and the mode. Okay, ada dua soalan dia lah. Dia suruh cari k, dia suruh cari mode. Okay. Ini dia bagi PDF ah. Dia bagi PDF untuk discrete. Okay. PDF untuk discrete random variable. Okay. So jadi kalau dia discrete, jadi PDF kita boleh buat dalam bentuk yang Meda sarankan bentuk apa? Table. Okay, yang paling senang sekali adalah table. So jadi kita buat table. Table row yang pertama kita letak X. So X dia bagi dah kat sini. 0, 1, 2, 3. Okay. So then row yang kedua we substitute with probability X equals to X. Okay. Dia bagi kat sini probability X equals to X is K multiplied by 4 minus X. So if we want probability of X equals to 0, so then we substitute 0 into X. So jadi dia akan jadi, let's say lah, Mary tunjuk 1 lah. Let's say kalau kita nak probability of X equals to 0. So then kita substitute X by 0. So jadi K multiply 4 minus 0. So then we get 4K. So jadi kat sini kita dapat 4K. Kat sini kalau kita substitute 1, 4 minus 1 is 3. This one is 3K. Kat sini 2K. Kat sini 4 tolak 3 dapat 1. 1K lah. So kat sini K. Alright. So then total mesti diingat bahagian sini mesti total dia mesti 1. So jadi summation of PX equals to X is equal to 1. So then for K plus 3K plus 2K plus K is equal to 1. So then we calculate how many K kita dapat? 10K. So then K is equal to 1 over 10. So then kita dah dapat value of K dia is 1 over 10 Okay. And then find the mode. Okay. Untuk dapat find the mode, kita substitute balik K tu into PX equals to X tu lah. So then kalau median substitute balik, so PDF kita akan dapat, ini kalau kita substitute lah. So ni X, ini PX equals to X. So when X equals to 0, dia akan dapat 4 over 10 which is kita tulis je lah 4 over 10. Lepas tu 1, 3 over 10. 2, 2 over 10. 3, 1 over 10. Okay, kalau kita tengok dekat probability mana yang paling besar? Probability mana nilai dia? Kosong. Probability 4 over 10 ni lah kan yang paling besar. So jadi mode dia adalah kosong kat sini. Okay, so mode is equal to 0. Kita tengok pada probability yang paling besar. Okay. Okay. So ini untuk example 3. Alright. So then kita move kepada cumulative distribution function for discrete random variable. Okay. Yang ni dia ada perkataan cumulative. Macam data juga cumulative tu kita guna simbol F besar. Okay. So F besar. Okay.
Cumulative obtained from a frequency table by summing all the frequency or probability up to a particular value. The resulting function is known as cumulative distribution function. Okay, so jadi kita akan tambah probability lah up to a particular value. Okay, cumulative distribution function for discrete random variable. Let's say x is a discrete random variable with probability distribution function px equals to x for x equals to x1, x2 until xn. Then the cumulative distribution function of x is denoted by f besar x. F besar f besar itu cumulative. So f besar x is equal to probability of x less than or equal to x. So kena ingat fx ni is probability x lebih kecil atau sama dengan x. Okay. So ini adalah kumulatif. Okay. F besar x equals to probability of x less or equal to x. Okay. Lepas tu the median. Tadi nak cari mod kan, tengok nilai probability yang paling besar. Untuk cari median, kita akan guna cumulative. So, sama ada awak pakai probability x less or equal to m equals to 0.5 or f m is equal to 0.5. Actually ni benda yang sama lah. Benda yang sama sebab apa? Sebab based on definition tadi tu, fx is equal to probability of x equals less than or equal to x. Ini benda yang sama. Ini sama saja. Benda sama. Okay. So tak kisahlah pakai yang mana notation pun dia still benda yang sama. Okay. Tapi kalau dia ada kumulatif kita pakai simbol F besar. F besar. Tapi kalau kita tak ada F besar kita boleh pakai yang probability. Dia depend kepada soalan lah. Okay. So kalau kita ada F besar, kita pakai F besar lah. Kalau tak ada, kita pakai yang probability. Okay, tapi dia benda yang sama lah. Since median adalah nilai yang di tengah, so that's why ni probability dia is equal to 0.5. 0.5. Highlight kat situ lah. Tanda nanti tak nampak kat mana nak cari median. Okay, so kita tengok example 4. The probability distribution of a discrete random variable x is given in the table. So dia bagi PDF PDF discrete ni. Okay, so dia ada x, probability of x equals to x. Soalan yang pertama, find the cumulative distribution function fx. Then sketch fx, the graph of fx, and find the median. Okay, ada 3 benda lah. So yang pertama awak nak cari F besar. Okay. So untuk cari F besar, so kita kena first identify dia punya apa? Dia punya range dia dulu, interval dia dulu. Okay. So yang pertama dia mesti start dengan x less than 0. Yang terakhir dia akan tengok kat sini ya. Kat sini dia start dengan 0, 1, 2, 3. So jadi yang first is x less than 0. Yang terakhir dia akan jadi x more or equal to 3. Dia depend dekat sini. 0 dengan 3. So x less than 0. Lepas tu yang terakhir x more or equal to 3. Okay. Yang tengah-tengah ni kita kena buat lah. Okay. Kalau yang first x less than 0. So yang second dia akan jadi x more or equal to 0. Less than yang kedua less than 1. Okay. Lepas tu yang seterusnya x more or equal to 1. Less than. Kejap lagi tak muat Tak sikit. X more or equal to 1 less than 2. Lepas tu x more or equal to 2 less than 3. So then finally x more or equal to 3. Okay. So yang first macam mana nak cari
Nak cari dia punya kumulatif dia. Okay. So ingat F besar X is equal to probability X less or equal to X. Ini dia punya definition dia. Okay. So jadi kalau yang pertama for X less than 0, so jadi F X dia is equal to probability of X less less than or equal to 0. Kalau kat sini ada tak? Oh tak boleh, tak betul. Suppose kat sini kosong lah. Tak ada apa-apa ni. Less than 0 ni tak ada apa-apa. 0. Okay. Then yang kedua. Probability of X. Dia kata X more or equal to 0 less than 1. So jadi dia hanya dekat kosong saja. So jadi probability of X equals to 0. So jadi 0. Probability X equals to 0 is 1 over 8. Dia kena tambah-tambah Okay, kalau untuk discrete, probability, macam nak sebut daripada, kalau nak cari kumulatif untuk discrete, kita akan tambah sebenarnya, tambah. Kalau nak cari, tulislah, nak cari kumulatif fx untuk discrete. So kita akan tambah. Okay. So yang probability x equals to 0 is 1 over 8. So jadi untuk interval x more or equal to 0 less than 1, effect dia is equal to 1 over 8. Okay. Yang seterusnya dia akan continue lah. So dia akan jadi probability kumulatif dia is probability x equals to 0 plus probability x equals to 1. Okay, dia sampai 1 lah kat sini. So jadi 1/8 tambah 3/8. So jadi kita akan dapat 1/2. 4/8 adalah 1/2. Okay, and then continue lagi. So jadi kumulatif untuk x more or equal to 2 less than 3. Probability x equals to 0 tambah probability x equals to 1 tambah until probability x equals to 2. So then 1 over 8 plus 3 over 8 plus 1, lepas tu apa? 3 over 8. So then we get 7 over 8. So actually dia ambil yang sebelumnya 1/2 tambah dengan yang terkini 3/8. Kalau yang tadi 1/8 tambah dengan 3/8. So ini sebenarnya boleh buat lah 1/2 atau 1/2 tambah 3/8. Boleh dapat 7/8. Ambil yang sebelumnya. Okay. So and then the last one, effect dia akan jadi probability of x equals to 0 plus probability x equals to 1 tambah probability x equals to 2 plus probability px equals to 3. Semuanya lah. Yang ni semuanya. So jadi 7 over 8 plus 1 over 8. 7 over 8, the last one is 1 over 8. So jadi kalau ikutkan, kalau ikut ini 1/8 tambah 3/8 tambah 3/8 tambah 1/8. So then we get 1. Okay. So untuk kumulatif dia mesti start dengan kosong, dia akhir dengan 1. Okay. Dia mesti start dengan kosong, akhir dia mesti 1. Ini untuk kumulatif. Okay. So jadi kalau kita tulis balik dalam bentuk function. So f cumulative of f is equal to the first one kosong. Lepas tu yang kedua kita dapat 1/2, 3/8. Sorry. 1/8, 1/2, 7/8. 1/8, 1/2, 7/8 dan juga 1. Dia start dengan kosong, akhir sekali mesti 1. Okey. So untuk kosong
interval dia x less than 0. Untuk 1, x more or equal to 3. Untuk 1/8, x more or equal to 0 less than 1. X more or equal to 1 less than 2. X more or equal to 2 less than 3. Okay, so this is our cumulative distribution function. Ini baru cari cumulative. Okay, and then after that kita nak cari sketch the graph of fx. Ni A ya. Tadi ini baru cerita A. And then kita nak cari, nak lukis graph of fx. Okay, so since kita dah ada function fx ni, boleh nampak dia dalam bentuk interval ni. So jadi dia punya paksi x dia adalah x, paksi y dia adalah fx. Macam ni. Paksi x dia x, paksi y dia fx. Okay. Dia punya x dia memang clearly start dengan kosong, lepas tu 1, lepas tu 2, lepas tu 3. 0, 1, 2, 3. Okay. And then dia punya cumulative ni kita ada 0 sampai 1. Lepas tu dia ada over 8. So jadi awak kena buat scale dia 1/8, 2/8. Lepas tu 3/8. Lepas tu 4/8. 5/8. 6/8. 7/8. Dan yang terakhir 1. Okay. Lepas tu tengoklah yang pertama less than 0. Less than 0 is 0. Sini less than 0. So dia kena buat open. Open circle. Okay. Sebab kat sini open less than 0 ni not included. Okay. And then between 0 included to 1. So ni close 0 to 1 open. So jadi dia adalah 1/8 kat sini. So sini kena close. Sini kena open. Sambung. Okay, and then close 1 to open tu 1/2 dekat 4/8. Sini close, sini open. Sambung. Alright, lepas tu 2, 3. Close to 3 open. Dia 7/8. So kat atas ni. Sini 7/8, sini close, sini open. Sambung. Okay, so the last one, close 3 ke kanan ke kanan dia. 1 dekat 1. Okay, so graph dia untuk cumulative graph for discrete bentuk dia macam tiang. Bukan tiang, tangga, sorry, tangga. Tadi tiang, ini tangga. Boleh beza? Kalau PDF dia bentuk tiang. Kalau cumulative dia bentuk tangga. Macam tangga lah. Bila nampak macam tangga ni. Tak tahu lah awak nampak macam apa. Okay, ini untuk graph cumulative. Graph of fx. Then find the median. So the last one kita nak cari median. Okay. Median since kita dah ada fx, so kita boleh pakai probability f besar m is equal to 0.5. Pakai yang ni sebab kita dah ada fx. So fm is equal to 0.5. So jadi tengok dekat sini yang 0. Since f1 is equal to 1/2. 1/2 is actually 0.5. So f1 is equal to 0.5. So jadi therefore median is equal to 0.5. Sorry. 1. Sorry. Is equal to 1. Yang ni Yang M ni. Ni median dia. Okay. So median dia adalah 1. Sebab dia punya probability dia 0.5. Okay. Kalau nak pakai yang probability of x less or equal to m equals to 0.5, awak kena tambah, kena tengok kat table PDF dekat sini. 1/8 ni berapa? Kalau tekan kalkulator, 1/8 adalah 0.125. Kat sini 0.125. Okay, belum cukup 0.5. Kena tambah dengan 3/8.
ditambah. So kalau tambah dengan 3/8, dia jadi 0.5 kat sini. So jadi kat sini probability less than or equal to M adalah probability X less or equal to 1 is 0.5. So median dia samalah, akan dapat median dia equals to 1. So ni O lah. Okay. Tapi kalau ada kumulatif, kita pakai kumulatif lah, pakai FM equals to 0.5. Dia just tengok saja kat mana probability dia. Okay. So ini untuk example part. Then kita move kepada example 5 untuk lecture 1 yang terakhir. Okay. Example 5, the cumulative distribution of a discrete random variable X is given in the table below. Dia bagi cumulative distribution yang ni. Nampak tak dekat table dia X dengan Fx. Okay. So find the probability distribution table of X. So dia nak PDF kat sini. Okay, and mode. Okay, so then daripada cumulative nak tukar bagi jadi PDF. Kalau daripada PDF ke cumulative, kita akan tambah. Tapi kalau from Fx to PDF, so kita akan tolak sebenarnya. Tolak. Okay. So mesti diingat kat sini ya. Okay. Yang ini awak kena ingat. Untuk cari PDF, so kita akan pakai probability of X equals to A equals to probability X less or equal to A minus probability of X less or equal to A tolak 1. Okay. Which is Fx less or equal to A ni sebenarnya F besar A. Kalau ikut definition, Fx equals to probability X less or equal to X. So jadi kalau probability X less or equal to A, so ini maksudnya Fa tolak dengan Fa tolak 1. Okay. So jadi untuk cari probability of X equal to A is Fa tolak Fa tolak 1. So kena pakai yang ni lah. Okay. So jadi kita ada how many X? Kita ada 5X. So dia akan ada probability of X equals to 1 until probability of X equals to 5. Okay. So untuk A, yang first kita nak cari probability of X equals to 1. So this one is probability X less or equal to 1 minus probability of X less or equal to 1 minus 1 is 0 lah. Okay. So jadi dia dapat F1 tolak F0. Okay. F1 kat sini, baca kat sini. F1 adalah 0.05. Okay. So F0 adalah 0 lah. So jadi kat sini 0.05 tolak 0, we get 0.05. And then untuk seterusnya, probability X equals to 2. This one is probability X less or equal to 2 minus probability of X less or equal to 1. Meaning that this one is F2 tolak F1. F2 kalau kita tengok dekat table adalah 0.3. Ni F2, 0.3. So 0.3 minus 0.05. So we calculate, we get 0.25. Jadi probability of X equals to 2, kita dapat 0.25. And then seterusnya, we want to find probability X equals to 3. So this one is probability X less or equal to 3 minus probability of X less or equal to 2. So then this one is F3 minus F2. F3 kalau tengok dekat table adalah 0.6. This one is 0.6. So 0.6 minus 0.3. So then we get 0.3. Okay. So then continue untuk probability X equals to 4. So this one is probability X less or equal to 4 minus probability X less or equal to 3.
So then F4 minus F3. F4 is 0.675 yang ni. So jadi 0.75 minus 0.6. So then we get 0.154. Px equals to 4. And finally, probability x equals to 5 is probability of x less or equal to 5 minus probability x less or equal to 4. So this one, F5 minus F4. So F5 is actually 1 kan? 1 minus 0.75 and finally we get 0.25. So jadi daripada yang kita kira-kira ni kita boleh buat table. Okay, kita nak PDF kan? So, jadi kita buat table dia. Yang row pertama untuk X, row kedua untuk probability X equals to X. So jadi kita ada 1, X1, X2, X3, X4 dan X5. Okay, so probability X1 tadi adalah 0.05, 0.25, lepas tu 0.3, 0.15 and then 0.25. So jadi kat sini 0.05, 0.25, 0.3, 0.15 dan 0.25. Okay. So jadi kita dah dapat probability distribution table of X. Okay, double check 0.05, 0.25, 0.3, 0.15, 0.25. Kalau kita tambah bawah ni dia mesti dapat 1. Cuba tambah, dia mesti dapat 1 lah. Okay, so kalau kita check ke sini 0.05 tambah 0.25 tambah 0.3 tambah 0.15 tambah 0.25 dia dapat 1. Okay, so part ini summation Px equals to X, suppose must be equal to 1 lah. Okay, and then untuk B, kita nak cari mode. Okay, mode macam yang Mela kata, kita tengok probability yang paling besar. So yang paling besar kat sini adalah 0.3. So jadi mode is equal to 3. Macam tu je lah. So mode is equals to 3. So habislah lecture 1. Okay, so jadi Mela nak berhenti 10 minutes boleh? Boleh. Okay, kita berhenti 10 minutes. So nanti kita sambung untuk lecture 2. So kita sambung balik 9 suku. Baik itu. Okay.